بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون तो ये लोग खुदा की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते और अपने कसूरों की माफ़ी क्यों नहीं मांगते, हालांकि खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मरियम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके कब्ल और भी बहुतेरे रसूल गुजर चुके हैं और उनकी माँ भी खुदा की एक सच्ची बंदी थीं और आदमियों की तरह ये दोनों भी खाना खाते थे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर तो करो कि हम अपने अहकाम उनसे कैसा साफ साफ बयान करते हैं, फिर देखो तो कि उस पर भी उल्टे ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि क्या तुम खुदा जैसे कादिर व तवाना को छोड़कर ऐसी जलील चीज की इबादत करते हो जिसको न नुकसान ही का इख्तियार है और न नफे का, और खुदा तो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो कि ए अहले किताब, तुम अपने दीन में नाहक ज्यादती न करो और न उन लोगों अपने बुजुर्गों की नफसानी ख्वाहिशों पर चलो जो पहले खुद ही गुमराह हो चुके और अपने साथ और भी बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा और राह रास्त से दूर भटक गए। बनी इसराइल में से जो लोग काफिर थे उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की ज़बानी लानत की गई। ये लानत उन पर पड़ी तो सिर्फ इस वजह से कि एक तो उन लोगों ने नाफरमानी की और फिर हर मामले में हद से बढ़ जाते थे और किसी बुरे काम से जिसको उन लोगों ने किया बाज ना आते थे, बल्कि उस पर बावजूद नसीहत अड़े रहते। जो काम ये लोग करते थे क्या ही बुरा था। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन यहूदियों में से बहुतेरों को देखोगे कि कुफ्फार से दोस्ती रखते हैं जो सामान पहले से उन लोगों ने खुद अपने वास्ते दुरुस्त किया है
کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا ان پر غضبناک ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں کے بہتیرے تو بدچلن ہیں۔ تم ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کے یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شیخی نہیں کرتے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ چھلک کر آنسو جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امر حق کو پہچان لیا ہے اور عرض کرتے ہیں اے میرے پالنے والے، ہم تو ایمان لا چکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ رکھ، اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر تو ایمان نہ لائیں، اور پھر خدا سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بہشت میں پہنچا ہی دے گا۔ تو خدا نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلے میں انہیں وہ ہرے بھرے باغات فرمائے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور صدق دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی عوض ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمانداروں، جو پاک چیزیں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال صاف ستھری چیزیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس خدا پر تم ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔